كي دخل لفرنسا عاودوا ولاو راح اتصل بنتيفور. بنتيفور في نيس ما يشعب واش قال له، انا قال لي اتصلت بنتيفور واش هضروا بيناتهم حاجه اخرى. مي بنتيفور ما كانش يقدر يكون في المعمعه باش لي كونتاكت، ولا كان لعاب ولعاب مشهور ومناضل كبير. وداروا علينا كل وما كانش اللي قال ما كانش اللي ما قالش لا. كل وهما ثاني من بعد ما يتكلموا معنا ويقول لك قول لي درك انا ايه او لا وما عندك ما تخاف. Ils étaient tous dans les mêmes conditions. Ils pouvaient à n'importe quel moment, c'était le plein de la révolution, à n'importe quel moment, ils étaient tous en danger. في ديسمبر 57 أنا خارج، أنا كنت ذاك الوقت مع مخلوفي، كنا في الجيش الفرنساوي، الفريق الوطني تاع الجيش الفرنساوي في بطايون جوانفيل، سميوه بطايون جوانفيل. هايدي كيما كان أنا خارج من المترو سان ميشيل، أنا كل 4 نخرج بصح ونتوني ميليتير جندي كوا. وتلاقيت مع بومزرق هكذا قاعد قدام السوق، سلامة لاباس كاش راك لاباس واش هكذا، قلت كنا كل 4 نخرج. Et c'est comme ça qu'il a commencé son travail. D'ailleurs, il était pratiquement en permanence avec Maouche, qui était peut-être l'un des plus près, avec Fanfan. Ils étaient les plus près de lui et ils étaient pratiquement tout le temps ensemble pour préparer le départ des joueurs. قال لي مالا كل 4 نتلاقاو هنا على 6 هكذا كان الحال. بغا جا un petit peu. السمانه الاولى ما قال لي والو، الثانيه ما قال لي والو، الثالثه سي فان ديسمبر. فان ديسمبر قال لي هايليك واش تخمم؟ قلت له هذه حاجه عالميه، قال لي ما بصح. Un certain nombre de footballeurs algériens ont quitté aujourd'hui la métropole, parmi lesquels d'ailleurs se trouve ce qu'on appelle un militaire en absence illégale, Mekloufi, et qui dans 3 jours sera un déserteur. Le 13 avril نتلاقاو في مدار فلاني، كل واحد واش هذوك تاعني هو واش دار. بومزرق يخمم يخدم، شوف شاب لي لاعبين تاع موناكو كاين 4، وكان موناكو مع اونجي تعمل 5 لاعبين مع عمار رواي الله يرحمه اللي كان يلعب في اونجي، وبنتيفور بوبكر بقدور بخلوفي الله يرحمهم وكل، وزيتوني يلعبوا في موناكو. دوك هي طريق قريبه للطليان، فانتيمي راهي غير تم. On avait rendez-vous tous à Ventimille, la frontière italienne. Et nous, on était connus parce que tous les vendredis, avec mon mari et 2 autres footballeurs, on allait faire notre marché là-bas. Il y avait Betty pour sa femme, les enfants, Zitouni qui est arrivé un peu en retard avec sa femme et les enfants. Oui, elle avait 2 enfants et moi. Et on a pris le train et on est arrivé à Rome. Quand on est arrivé à Rome, on nous attendait. Des personnes du FLN sûrement. Vous savez, moi j'ai un mari qui ne me disait pas grand-chose quand je demandais, quand il voulait me répondre, sinon il me disait écoute, tu ne sais pas, voilà. Donc je voyais que c'était, bon, ils ont parlé avec les hommes et tout, on a pris le train et on est allé à Rome. Actualité de midi, une émission de Jean Calvel, Paul-Louis Mignon et Maurice Hutin. On peut dire sur le plan sportif qu'il y a des choses très importantes. C'est qu'une équipe comme Monaco, qui est 2e du championnat de France et qui est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe de France pour rencontrer Nîmes, est privée de 4 joueurs extrêmement importants. Zitouni, son arrière central, Bentifour, son ailier gauche, Boubaker, son gardien de but, et Bekloufi, un excellent avant. Ce sont des pertes très graves. C'est un coup sérieux pour Monaco. Et puis alors, c'est un coup sérieux aussi au portefeuille, si je puis dire. Ça fait 36 millions que la principauté va devoir retrouver quelque part. المباراة الثانية كانت ما بين بيزي وسان تيتيان، كان مخلوفي كرمالي ما لعبش، كان في ليون راح لسان تيتيان قريبه، والعريبي اللي كان تماتيك يلعب في 7 راح تماتيك. هايدي كيف هو. المباراة الثالثة كانت ما بين رانس وتولوز.
تولوز كاين براهيمي بوشوك وانا في فرنسا. هذه كنت عاد في غاردو ليون هنايا في 4 enfin بوشوك براهيمي انا وبو مزرق باش نتلاقاو لا غاردو ليون باش نديو الماشينه تاع 10 و5 دقائق تاع الليل. اللي هرب على جنيف، اللي هرب على بروكسل، هذوك اللي هرب على الطليان لتحت، بزيتوني وبخلوفي وشابري بنديفور، هذو كان في موناكو، خرجوا مع الطليان. حنا خرجنا من بروكسل وفوجا خديناه في بون، بلاد ألمانية هذه، ومن بون تلاقينا كون في روم. Tous vedettes internationales du ballon rond ont quitté la France au cours d'une opération parfaitement orchestrée. Certains fugitifs ont rallié Tunis, où ils ont été immédiatement pris en main par des émissaires du FLN. Aucun d'eux n'a cherché à nier que ce geste avait pour but d'attirer l'attention de l'opinion publique sur les problèmes d'Afrique du Nord.